अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पीक टीवी। मैं हूं मुबशर नूर। सच तो ये है कि कौमें हमेशा मकतब खानों और दरसगाहों में ही परवान चढ़ती हैं, और अगर फना होती हैं तो वहीं पर फना होती हैं। पाकिस्तान के तमाम तर प्राइवेट तालीमी अदारे, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ तालीम के कारोबार से सालाना करोड़ों अरबों रुपया कमा रही हैं। ये कोई तालीम आम नहीं कर रहे, ये मुआशरा नहीं सुधार रहे, ये तालीम बेच रहे हैं, ये तालीम का कारोबार कर रहे हैं। ये यूनिवर्सिटियां बनाकर तालीम के नाम से गरीब आवाम की जेबों से लाखों रुपया निकलवा रहे हैं। आज की इस वीडियो का मकसद इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मसाइल के बारे में बात करना है, जिसके लाखों तलबा परेशानी का शिकार हैं। किसी की असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट नहीं होती, अगर हो जाए तो उसके नंबर नहीं लगते। किसी को रोल नंबर स्लिप जारी नहीं होती, किसी की रोल नंबर स्लिप के ऊपर तस्वीर नहीं लगाई होती, किसी का एड्रेस गलत लिखा हुआ है, किसी से पेपर लेकर इसके बावजूद भी उसको फेल कर दिया जाता है, और 2-2 4-4 साल खज्जल खराबी और जिल्लत रसवाई उसको मिलती है। दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर वहाँ से कोई खातिर खा जवाब नहीं मिलता, ना ही कोई जिम्मेदार इंतजामिया बैठी है जो ओपन यूनिवर्सिटी के तमाम मसाइल को हल कर ले। तो आज इस वीडियो का मकसद ये बताना है कि ओपन यूनिवर्सिटी की इंतजामिया क्या कर रही है, और हुकूमत भी ऐसे इदारों को बागौर जायजा ले और उनकी इंतजामिया का एहतसाब करे जो नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। आज मैं उन तमाम तलबा के लिए अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ जो मसाइल का शिकार हैं। आप ये वीडियो देखें और अपने अपने मसाइल बयान करें, अपनी आवाज़ इंतजामिया तक पहुँचाएँ और हुकूमत तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया, चलते हैं। क्या खूब फरमाया, उस कौम की पेशानी पे लिखी है तबाही जिस कौम के मकतब की फिजा ठीक ना हो। इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल तालीमी इदारों में नुमाया अहमियत का दर्जा रखता है, जहाँ से लाखों नौजवान तलबा और तालबात प्राइवेट तालीम हासिल करके साथ अपना जरिया मुआश भी चला रहे। इस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता तलबा को लातादाद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अगर किसी गरीब बेचारे ने गलती से इस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया तो फिर कोर्स मुद्दत मुकम्मल होने तक जिल्लत और रसवाई उसका मुकद्दर बनी रहेगी। जब तक डिग्री मिलने का वक्त आना तब तक बंदा वैसे ही एक्सपायर हो जाता है। मैं खुद MSc मैथ्स कम्युनिकेशन का तालिब इल्म हूँ। मुझे भी अभी तक आए रोज नए मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। कभी दाखिला देर से कन्फर्म होता है तो तब तक दूसरे सेमेस्टर का दाखिला चला जाता है, कभी वर्कशॉप का मैसेज देर से आता है, कभी ट्यूटर्स की लिस्ट नेट पर नहीं आती, कभी यूनिवर्सिटी का इंटरनेट सिस्टम फ्लॉप हो जाता है, कभी यूनिवर्सिटी से किताबें मौसूल नहीं होती, कभी नेट पर रोल नंबर स्लिप ओपन नहीं होती, कभी यूनिवर्सिटी पेपर लेकर भी किसी मजमून में फेल कर देती है, कभी ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट नहीं होती, कभी कोई एरर आ जाता तो कभी कोई मसला बन जाता। कोई भी जिम्मेदार फिक्रमंद इंतजामिया इस यूनिवर्सिटी में काम नहीं कर रही। सब मुलाजमीन दफ्तरों में सुबह जाकर बैठ जाते हैं, अपने मोबाइल फोन पर गेम्स खेलकर शाम को घर जाकर सो जाते हैं। लो जी, ड्यूटी पूरी हो गई। मैंने नवंबर 2020 में पहले सेमेस्टर के पेपर रायगंज सेंटर गवर्नमेंट हाई स्कूल में दिए तो रिजल्ट में एक पेपर 0968 पेपर भी दिया, असाइनमेंट भी सबमिट करा दी, ऑनलाइन वर्कशॉप भी अटेंड कर ली, फिर भी फेल कर दिया। इस पेपर के नंबर भी नहीं लगाए, रीअपीयर लिख दिया। मैंने इस्लामाबाद दफ्तर को 3 एप्लीकेशंस भेजी, लेकिन मजाल है कि वहां से किसी मुसलमान की कॉल आ जाए जो आपका मसला हल कर दे। ओपन यूनिवर्सिटी के नाअहल इंतजामिया ने लाखों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगाया हुआ है, कभी किसी की शिकायत को हल नहीं करते। मेरा एक कजन ने 2015 में FA में दाखिला ले लिया। इस यूनिवर्सिटी ने उस बेचारे को इतना जलील किया जितना कोई जी भर के किसी को करता है। कभी पेपर लेकर भी उसको किसी न किसी मजमून से फेल कर दिया जाता रहा।
کبھی اس کو رول نمبر سلپ جاری نہ کرنا، کبھی کسی پیپر کے نمبر نہ لگانا، کبھی تمام سیمیسٹرز کے پیپر لے کر بھی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر ایف اے کی ڈگری جاری نہ کرنا، کبھی پاس مضامین کو ری اپیئر لکھ کر فیل کر دینا۔ آخر کار 5 سال ذلت کے مزے چکھنے کے بعد اس کو ایف اے کی ڈگری 2020 میں ملی۔ یہ کارکردگی ہے اوپن یونیورسٹی کی۔ انتظامیہ کو معلوم ہی نہیں کہ کس طالب علم کا کورس مکمل ہو چکا ہے، پیپر بھی لے لیے، پاس بھی کر دیا، لیکن ڈگری یا سند جاری نہیں کی، اس وجہ سے اس کی تعلیم 5 سال رکی رہی۔ اس دوران وہ بیچارہ نہ تو کسی سرکاری محکمے میں اپلائی کر سکا، نہ اس کو ایف اے کی ڈگری دیکھنا نصیب ہوئی۔ اب بندہ جائے تو کہاں جائے؟ فیس بک پر اوپن یونیورسٹی گروپس یا آفیشیل پیجز پر بھی کوئی امدادی ٹیمیں نہیں بیٹھیں، نہ آن لائن کسی طالب علم کا کوئی مسئلہ حل ہوتا، نہ ہی دفتر جانے پر کوئی ملازم کسی سائل کی سنتا۔ آگے سے فضول جواب دے دیا جاتا ہے کہ اپلیکیشن لکھ کر اسلام آباد کے پتے پر بھیجو، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فلاں دیوار پہ اسلام آباد کا ای میل ایڈریس لکھا ہوا ہے، اس پہ ای میل کرو، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ مرشد آج ہفتہ ہے، آپ یہ میسج 10 لوگوں کو سینڈ کرو، کل انشاءاللہ اتوار ہوگا۔ انتظامیہ اس قدر نااہل ہے کہ ان کو خود بھی علم نہیں ہوتا کہ طلبہ کا ریکارڈ کس نام سے سیو کیا ہوا ہے۔ نام لڑکا، تصویر لڑکی کی لگی ہوتی ہے، نام لڑکی، تصویر لڑکے کی لگائی ہوتی ہے۔ کئی طلبہ کی تو تصویریں بھی نہیں لگائی ہوئی۔ اس کی جگہ کوئی بھی شخص کمرہ امتحان میں جا کر پیپر دے سکتا ہے، ریکارڈ مکمل سیو ہی نہیں رکھا ہوا، کسی کا ایڈریس ہی غلط لکھا ہوا ہے۔ اگر ایک طالب علم کا تعلق لاہور شہر سے ہے تو اس کا ایڈریس پشاور شہر کا لکھا ہوا ہے، جہاں سارے پٹھان بھائی رہتے ہیں۔ بندہ لاہوری سے پشاوری بن گیا، واہ رے اوپن یونیورسٹی تیریاں برکتاں تے صدقے جاواں۔ یہ تو معیار ہے اوپن یونیورسٹی کا۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ 2017 میں ایم اے اسلامیات کے نصاب میں قادیانیوں کی تفسیر شامل کرنے کا انکشاف ہوا تھا۔ یہ کتاب 2006 میں ڈاکٹر محمد باقر خان خاکوانی نے لکھی تھی۔ یہ سبق مسلسل 11 سال تک طلباء کو پڑھایا جاتا رہا۔ جو یونیورسٹی علامہ اقبال کے نام سے بنا ایک بااعتماد ادارے کا تشخص پامال کر سکتی ہے تو آپ ایسی یونیورسٹی سے اور کس بات کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ علامہ اقبال کے نام سے بنا یہ تعلیمی ادارہ کس ایجنڈے پر نکل رہا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کا عجب نظام ہے۔ بہرحال یہ یونیورسٹی طلباء کے لیے بہت بڑے عذاب سے کم نہیں ہے۔ آن لائن امتحانات، اسائنمنٹ، ورکشاپ اسٹوڈنٹ کے لیے عذاب بن چکی ہے۔ ورکشاپ کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس میں صرف اور صرف اسٹوڈنٹ کا ہی نقصان ہے، جس میں سے کچھ مسائل یہ ہیں۔ کافی طلباء کو ورکشاپ کا میسج تک نہیں آتا اور نہ ہی آگاہ کیا جاتا ہے کب آپ کی ورکشاپ ہے۔ اکثر اسٹوڈنٹس کو میسج لیٹ آتا ہے جبکہ ورکشاپ کے کچھ کورس کی ڈیٹ گزر چکی ہوتی ہے۔ اتنی زیادہ فیس لینے کے بعد بھی اگر ایک میسج نہیں کر سکتے تو ان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹ کو میسج آنے کے بعد بھی ایل ایم ایس پر شیڈول جاری نہیں کیا جاتا۔ کچھ طلباء کی 100% حاضری ہونے کے باوجود بھی ورکشاپ میں ری اپیئر کر دیا جاتا ہے۔ کچھ طلباء کی پچھلے سیمیسٹر کی ورکشاپ ری اپیئر ابھی تک نہیں ہو سکی۔ یونیورسٹی انتظامیہ کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ کون سے طلباء کا کون سا پروجیکٹ مکمل ہو گیا ہے، کون سا رہ گیا ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کی زیادہ تر تعداد گاؤں سے یا ایسے قصبوں سے ہے جہاں ریگولر کلاسز کا سسٹم نہیں ہے اور وہاں انٹرنیٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر ہو بھی تو سپیڈ اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ کلاس لی جا سکے۔ اگر وہ بیچارے کسی طرح سے کلاس لے بھی لیں تو پھر بھی ان کو ری اپیئر کر دیا جاتا ہے۔ ورکشاپ نہ لینے سے پیپر تو پاس کر دیا جاتا ہے پر ورکشاپ فیل ہوتی ہے، جس وجہ سے رزلٹ مکمل نہیں ہوتا اور دوبارہ سے ورکشاپ لینی پڑتی ہے۔ اسائنمنٹ اور پیپر پاس ہونے کے بعد بھی ورکشاپ لینی پڑتی ہے۔ اس ورکشاپ کا کیا فائدہ؟ کوئی عقل مند شخص اس بات کا جواب اپنے دماغ میں رکھتا ہے تو وہ ضرور شیئر کرے۔ ورکشاپ تو اسائنمنٹ اور پیپر کی تیاری کے لیے کرائی جاتی ہے۔ اب صرف ورکشاپ کی وجہ سے 1 سال تک طلباء کا رزلٹ روک دیا جاتا ہے، وہ ورکشاپ جو پیپر ہونے کے بعد کسی کام کی بھی نہیں ہوتی۔
कुछ स्टूडेंट ऑनलाइन हो जाते हैं पर कोई टीचर ही नहीं आता। ऐसे कोड जैसा कि रिसर्च और टीचिंग प्रैक्टिस में भी रिसोर्सेज पर्सन के बगैर वर्कशॉप हुई है। ये ऐसे कोड हैं जिसकी वर्कशॉप होना लाजमी है, जिसके लिए सुपरवाइजर होना लाजमी होता है। स्टूडेंट ने अपनी मदद आप रिसर्च रिपोर्ट बनाई तो कुछ पास हुए और बाकी फेल। उनके पास सिटीजन पोर्टल के अलावा और कहीं शिकायत करने की कोई जगह ही नहीं है। यूनिवर्सिटी का शिकायत सेल तो किस्मत वालों को रिप्लाई करता है, वो भी रूखा सूखा जवाब। स्टूडेंट्स दर बदर फिर रहे होते हैं, पैसे देकर अपने वर्कशॉप अटेंड करवाते हैं। फोटोशॉप और कंप्यूटर शॉप वाले सब की वर्कशॉप अटेंड कर रहे होते हैं, या क्लास किसी की और वर्कशॉप कोई अटेंड कर रहा होता है। स्टूडेंट्स रीजनल ऑफिस के चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं। दफ्तरों में अच्छी तरह गाइड करने वाले बंदे दे पुत्र कोई मुलाजिम नहीं बिठाए हुए जो स्टूडेंट्स को मुस्बत और फ़ायदेमंद मशवरा दे सकें या किसी की परेशानी हल कर दें, बल्कि और मज़ीद परेशानी मुसल्लत कर देते हैं। बंदा एक परेशानी से निकलने की बजाय नई मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है। यूनिवर्सिटी ने फीस बढ़ा दी और अपना सारा सिस्टम ऑनलाइन करके अपने आधे से ज़ायद पैसे बचा लिए हैं। पहले किताबें भेजते थे, अब नहीं भेजते, अब उसके पैसे भी बचा लिए। पहले सेंटर पर वर्कशॉप होती थी, अब उसके पैसे बचाकर एक बंदा तकरीबन 100 लोगों को पढ़ा रहा है। पहले से अब तकरीबन 50% से ज़्यादा एक तालिब इल्म की फ़ीस से बचत हो रही है। फ़ीस कम करने की बजाय फ़ीस बढ़ा दी गई है। पहले इसे गरीबों की यूनिवर्सिटी कहा जाता था, अब गरीबों की यूनिवर्सिटी कहना तो दूर की बात है, एक नॉर्मल बंदा भी फीस अदा नहीं कर सकता। यहाँ वो गरीब बच्चे पढ़ते हैं जो काम के साथ कुछ पैसे बचाकर अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, पर यूनिवर्सिटी अब उन गरीब बच्चों को भी लूट रही है। पैसे फिर भी मजबूरन वो अदा कर देते हैं, पर कोई यूनिवर्सिटी के असूल ज़ाबित भी तो हों। अक्सर वर्कशॉप का वक्त भी सही सुबह का रखा होता है। जो तलबा सुबह काम करते हैं, वो मुलाजमत करते हैं, वो वर्कशॉप अटेंड नहीं कर सकते और मजबूरन पैसों से वर्कशॉप अटेंड करवाते हैं। अगर वो सुबह क्लास ले सकते तो वो रेगुलर डिग्री ना कर लेते। यहाँ एडमिशन लेने का मकसद यही था कि सुबह अपना काम करो और शाम को तालीम हासिल करो। 2 साल का कोर्स 3 साल तक आसानी से चला जाता है और जिल्लत ख्वारी के साथ। ऐसी लावारिस यूनिवर्सिटी जिसके स्टूडेंट को अपने मसाइल बयान करने के लिए कोई एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म भी मुहैया नहीं किया गया। प्लेटफॉर्म दिए गए हैं, वो बस बातों में टाल मटोल कर देते हैं या कहते हैं एप्लीकेशन लिखकर यूनिवर्सिटी को भेज दो, पर अमल होता ही नहीं। एडमिशन फीस जमा कराने के बाद स्टूडेंट बिल्कुल लावारिस हो जाता है। रो दो का एडमिशन कंफर्म होता है, फिर स्टूडेंट्स को कोई गाइडलाइन देने वाला ही नहीं होता। बचपन यूनिवर्सिटी नाकाम इदारा बन चुका है। अल्लाह हाफिज़।